So guys, amo ni namon ko an Going to magwawakaton kami. Going to birthday party. So birthday party. Hi guys. Yo, amo grabe no. Medyo madalunot. Kay umuran kasi kagabi. Amin ni. Hagoy. Grabe nahalhal ko na. Diyos nga ako ni Ron. Na. Ay guys. Amo ni. Pam-birthday pa. Pam-birthday pa. Tara, let's go. Kainin natin. Hapit na. Kamay nala. Kamay nala guys. Ito na. Balik pa ko dito yung dami ko kay mag-vlog ya. Makadi kami ba balik natin. Aw hal ay. Tama pa dito. Hindi mo na paro. Mana barangay Maulo, barangay Sagdaan. Barangay Mahalhal. Piski Mahalhal oy.